الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں آپ، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، اور عمرو ایار ورگا ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ، ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ، ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ، ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਨੱਚਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਦੇ ਪਲੰਬਰ, ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਵਲ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਆ ਔਕਾਤ ਜੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚਵਲ ਜੇ। इन्हें जनाब अली आखे जी देवबंदियों भाभियों में फर्क यह है कि बरेलवी तीजा सातवां दसवां करते हैं और देवबंदी नहीं करते। जी वीडियो आपने देख ली है कि ये मौलाना साहब एक दीनी मजलिस के अंदर बैठकर किस तरह से अपनी ज़ुबान के साथ मुसलमान भाइयों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किस तरह से लोगों को इनकी दावत का असर होगा। अगर मौलाना साहब को कह दिया जाए कि आपने ज़ुबान के मौजू के ऊपर तकरीर करनी है, ज़ुबान के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है, तो यकीनन बड़ी शानदार बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लोग अशकार उठेंगे। लेकिन ये मौलाना साहब एक दीनी मजलिस के अंदर बैठकर जिस तरह से अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह किसी आलिम दीन से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। क्या हमारी दावत का असर लोगों तक कैसे पहुंचेगा? हम कैसे लोगों को ज़ुबान के मौजू के ऊपर बताएंगे कि ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करना है, जब तक हमारी ज़ुबान हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है तो हम लोगों को कैसे दावत दे सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत वाला दिन होगा, एक आदमी को लाकर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। जब जहन्नम के अंदर जाएगा तो उसकी आंतड़ियां जो है वो बाहर निकल आएंगी और वो अपनी आंतड़ियों के इर्द गिर्द उस तरह चक्कर लगाएगा जिस तरह गधा जो है चक्की के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तमाम जहन्नमी लोग जमा हो जाएंगे, पूछेंगे कि ये तुम्हारे साथ ये ऐसा मामला क्यों हो रहा है? वो कहेगा कि दुनिया के अंदर मैं लोगों को नेकी की तरफ बुलाता था, नेकी की दावत देता था, लेकिन उस नेकी के ऊपर मेरा खुद का अमल नहीं था। लोगों को बुराई से रोकता, बुराई से मना करता, लेकिन मैं खुद बुराई से रुकता नहीं था। इस वजह से आज ये मेरे साथ इस तरह का मामला हो रहा है। सिर्फ लोगों को दावत देने तक हमारा कोई मसलकी इख्तलाफ नहीं है कि आपने उस मसलक के या हमारे मसलक के आलिम दीन के बारे में गुफ्तगू क्यों की। बात ज़ुबान की है कि हम आलिम दीन है, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले लोग हैं। जब हमने लोगों के दरमियान बैठकर दीनी मजालस में बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करनी है तो आम लोगों के ऊपर हमारा क्या असर जाएगा? क्या हम लोगों को दावत देंगे? क्या हमारी दावत लोगों के ऊपर असर करेगी? सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है, सहाबी रसूल ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल अय्युल मुस्लिमीना खैरुन, मुसलमानों में से बेहतरीन अफजल मुसलमान कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, सारे मुसलमानों में से बेहतर और अफजल मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाए। जुबान से किसी को तकलीफ ना दे, हाथ से किसी को तकलीफ ना दे, बल्कि जिस आदमी के हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान अमन के अंदर हो जाए वो बंदा मुसलमानों में से सबसे बेहतरीन बंदा। यहाँ तो हम अपनी जुबान से भी तकलीफें दे रहे हैं, हाथ से तकलीफें दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपनी ज़ात को मशहूर करने के लिए, अपनी ज़ात को चार चांद लगाने के लिए। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, ये इस तकरीर के अंदर मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बुरे अलकाबात से पुकार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस बात से मना फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर
قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں نہ اڑائے؟ شاید امید ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے کیا ہو؟ بہتر اور افضل ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابات، برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ تو یہ مولانا صاحب جو ایک دینی مجلس کے اندر اور دینی ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کر جس طرح سے اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ایک عالم دین کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرے، اپنی زبان سے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو جب مسلمان بندہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان ایک مسلمان کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت کو تار نہیں کر سکتا، برے القابات سے نہیں پکار سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات سے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے کہ نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے، شاید وہ تم سے بہتر ہو، اور نہ کسی کو اس کے برے القابات، برے ناموں سے پکارنا ہے۔ تو بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ جب کسی مسلمان کا تذکرہ کریں، اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کریں، وہ جو باتیں کرتا ہے، ہمارے گلے کرے، شکوے کرے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنا حساب دینا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہم اپنی آخرت، اپنی قبر کی تیاری کریں ہیں۔ ہمارا کام صرف اور صرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ لوگ ہم سے سوال پوچھیں، ہم ان کو احسن اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کا جواب دیں، نہ کہ فضول باتیں اپنی زبان سے نکال کر ایک مجلس کا اور لوگوں کے سامنے ایک خطیب اور عالم دین کا اس طرح کے تاثر پیش کیا جائے کہ عالم دین جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑی بلندیوں کو پہنچی بڑی بڑی سرکاریں ہوتی ہیں، شاید ان سے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے متعلق پوچھنا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان سے سوال ہونا کل قیامت والے دن کہ اس نے ایک مسلمان کی عزت کو کتنا پامال کیا۔ کل قیامت والے دن ہمیں اپنی نیکیوں میں سے اتنا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی